ادب میں جو بڑے بڑے کردار تخلیق کیے جاتے ہیں یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ ویسے میں ان بڑے ادیبوں کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا کہ کیسے کیسے کردار تخلیق کرتے ہیں یہ لوگ۔ کیا مطلب کہاں سے آتے ہیں؟ اسی سماج سے لیے جاتے ہیں یہ کردار۔ ہمارے ارد گرد یہ سب موجود ہیں، جتنے بھی کردار تخلیق کیے گئے ہیں وہ حقیقی دنیا میں موجود ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ بس ظاہری بات ہے کہ ان کرداروں کو کچھ پالش کر کے، جذباتی یا افسانوی رنگ چڑھا کر، نوک پلک سنوار کر مصنف کاری تک پہنچاتا ہے۔ اگر یہ اتنا آسان کام ہے تو بڑے لکھاریوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ یہ لاکھوں میں تو کیا ہزاروں میں بھی نہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ یا تو کرداروں کو وہ سماج سے نہیں لیتا بلکہ خود تخلیق کرتا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ لکھنے کے فن سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن تم ہی تو کہتے ہو کہ لکھنے کا فن ثانوی ہے، یعنی اصل چیز کردار ہے۔ اب کردار اگر ارد گرد موجود ہے تو گنتی کے چند لوگ ہی کیوں ان کرداروں کو پہچان پائے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ٹیکسٹ لکھاری سے بڑا ہوتا ہے۔ اعلیٰ ٹیکسٹ ہے ہی وہی جو اپنے مصنف سے بڑا ہو، یعنی تخلیق خالق سے بہتر ہو سکتی ہے۔ تمہیں سمجھ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تخلیق اپنے خالق سے بلند کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، آرٹ میں یہ چیز لازم ہے۔ اصل آرٹ ہے ہی وہی جہاں تخلیق خالق سے بہتر اور افضل ہو۔ خالق کیا ہے؟ لکھاری کیا ہے؟ بس ایک فرد ہی تو ہے، ایک انفرادی شعور اور انفرادی لاشعور کے ساتھ۔ اب انفرادی لاشعور تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ یہ تو سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ اصل تخلیق تو وہ ہے جسے لکھاری اجتماعی لاشعور سے نکال کر لائے۔ وہ اسے اپنے شعور کی زبان ضرور دیتا ہے، لیکن ٹیکسٹ اور اس ٹیکسٹ میں انکہی بات کو وہ اجتماعی لاشعور سے لاتا ہے، جیسے کسی گوہر کو سمندر کی تہہ سے نکالا جاتا ہے۔ یہی تو اصل تخلیق ہے۔ اسی طرح کردار بے شک ہمارے گرد موجود ہیں، لیکن یہ ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ ہے۔ اسے پوری احتیاط اور خوبصورتی سے باہر لانا عام آدمی کا کام نہیں۔ واہ، بہت خوب وضاحت کی تم نے۔ میں تمہاری بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اچھے لکھاری تو کئی آئے، ہر خطے سے آئے، لیکن تمہارے خیال میں کون سے ایسے کردار ہیں جنہیں ادب کی دنیا کے عظیم ترین کردار کہا جا سکتا ہے؟ میں کیا اور میری رائے کیا، یہ تو ادب کے ناقدین بتاتے نہیں تھکتے، اور اکثر اس بات پہ متفق ہیں کہ چاروں کرداروں کو ادب کے عظیم ترین کردار کہا جا سکتا ہے، اور واقعی میں یہ بات درست بھی ہے۔ اچھا، تو کون سے ہیں یہ چار کردار؟ ایک کردار ڈان جوان ہے، فرانسیسی ادیب مولییر اس کے خالق ہیں۔ دوسرا شیکسپیئر کا ہیملیٹ ہے۔ شیکسپیئر نے کس کمال کے ساتھ اس کردار کے ساتھ انصاف کیا ہے، بہت ہی اعلیٰ۔ تیسرا کردار سیروانٹس کا ڈون کیہوٹ ہے۔ ہسپانوی قوم اسے ہسپانوی زبان کی انجیل کہتے ہیں۔ سیروانٹس نے یہاں قلم توڑ کے رکھ دیا۔ چوتھا کردار گوئٹے کا فاؤسٹ ہے۔ فاؤسٹ یعنی کہ نام ہی کافی ہے، یہاں سے اوپر کوئی دوسرا کردار ممکن ہی نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، بہت دلچسپ۔ تو پھر ہم ان چاروں ادیبوں کو کیا دنیا کے سب سے بڑے ادیب تسلیم کریں، کیونکہ انہوں نے ہی عظیم ترین کردار تخلیق کیے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ چاروں دنیا ادب میں روشنی کے مینار ہیں۔ ان کے پائے کے مصنفین چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں، لیکن بس یہی سب سے بڑے ادیب ہیں، یہ بات ضروری نہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کرداروں کو انہوں نے خود سے تخلیق نہیں کیا، بلکہ پہلے سے موجود اجتماعی لاشعور میں سے نکال کر لائے ہیں۔ خیر، یہ بھی کوئی عام بات تو نہیں ہے، کوئی اور تو ایسا نہیں کر سکا۔ یہ سہرا انہی عظیم ہستیوں کے سر ہے۔ اچھا یار، ایک بات بتاؤ، اتنا ادب لکھا جا چکا، ہر کردار کو کنگالا جا چکا، ہر زبان میں، ہر خطے میں، ہر صنف میں لکھا جا چکا، پھر بھی ادب لکھا جا رہا ہے، مسلسل لکھا جا رہا ہے، یہ کہیں رکتا کیوں نہیں؟ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، لکھا تو بہت جا چکا، بہت زیادہ، اور اب تک لکھا جا رہا ہے، لیکن ادب رکنے والی چیز نہیں۔ جب تک انسان موجود ہے اس کی کہانی موجود ہے، کہانی موجود ہے تو پھر ادب بھی موجود رہے گا، اور پھر ٹیکسٹ کے اوپر ٹیکسٹ کا لکھا جانا کوئی بری بات نہیں، بس شرط یہ ہے کہ ٹیکسٹ اعلیٰ ہو، جیسا میں نے کہا کہ اپنے مصنف سے بلند ہو، اور اگر مصنف واقعی قابل ہے، اجتماعی لاشعور سے ٹیکسٹ نکال سکتا ہے، تو وہ پہلے سے موجود ایسے ہی ٹیکسٹ کو
हाइपर टेक्स्ट बना सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि अदब कहाँ सबसे ज्यादा लिखा गया? बल्कि ये पूछना बेहतर होगा कि कहाँ बेहतर अदब लिखा गया। देखो, अदब कभी किसी एक खित्ते में नहीं रुका, ये जगहें बदलता रहा और आइंदा भी बदलता रहेगा। एक दौर था जब फ्रांस का तोती बोलता था, जर्मनी ने क्या क्या शाहकार अदीब दिए हैं दुनिया को, अंग्रेजी जबान के लिखारी तो दुनिया में शायद सबसे ज्यादा हैं। फिर रूस भी इनसे पीछे नहीं रहा। अदब का फूल रूस में बड़ी खूबसूरती से खिला, ऐसा खिला कि बस कमाल है, कमाल। लातीनी अमेरिका ने फिर जो अदब तख्लीक किया, इंसान दंग रह जाता है। बस अदब हमेशा अपनी जगहें बदलता रहा। मेरे ख्याल में अब जापान, चीन और अफ्रीकी ममालिक अदब की शम्मा उठाए हुए हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कुछ बईद नहीं कि मुस्तकबिल में इसका पड़ाव बर्रे सगीर का खित्ता हो। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया है जहन में, क्या कोई ऐसा मौजू है जिस पर न लिखा गया हो या जिस पर लिखा जाना चाहिए, यानी अमूमी चीज से हटकर कोई अहम मौजू? इस बारे तुम्हारी क्या राय है? जिस कदर मुश्किल सवाल तुमने पूछा है, इसका जवाब भला कौन दे सकता है? हमारे जैसे लोग बस किसी बड़े नाकिद की राय से इख्तिलाफ या इत्तेफाक कर सकते हैं। ऐसे मुश्किल सवाल के लिए हमारी सोच और मुतालिया बहुत महदूद है, और सवाल निहायत अहम है, $1,000,000 क्वेश्चन। इस मौजू पर एक प्रोफेसर साहब की राय मुझे बहुत पसंद आई। बदकिस्मती से उनका नाम याद नहीं रहा। लिटरेचर के प्रोफेसर थे। मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी अहम राय दी है इस मौजू पे। क्या राय थी उनकी? कौन सा मौजू है जो तिश्ना है? तुम जानते हो कि शिज़ोफ्रेनिया किस बला का नाम है? कुछ लोग इसे स्काइज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, लेकिन मारूफ लफ्ज शिज़ोफ्रेनिया है। हाँ, जानता हूँ। ये दिमागी बीमारी है, ज़हनी खलल है। हाँ, ठीक समझे हो। शिज़ोफ्रेनिया की एक किस्म है जिसे स्लो प्रोग्रेसिव शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है, यानी जो आहिस्तगी से चलती है, धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई दीवानगी। और चूंकि अब ये धीमे धीमे चल रही है, इसलिए महसूस नहीं होता कि बीमारी है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बढ़ रही होती है। ऐसे ही जैसे सख्त सर्दी में दरिया की ऊपरी सतह जम जाती है, लगता है कि दरिया रुक गया है, लेकिन बर्फ की सतह के नीचे वो बह रहा होता है। स्लो प्रोग्रेसिव। हाँ, मैं समझ गया हूँ। यानी जारी तो है, लेकिन ऐसी सुस्त रफ्तारी के साथ के महसूस नहीं होता। तो क्या इस बीमारी पे नावल लिखा जाना चाहिए? नहीं, ये मैंने फकत मिसाल दी है तुम्हें। लिखना कयामत पर है, बर्बादी पर, इख्तिताम पर। वो इख्तिताम जो करीब आ रहा है, लेकिन इतना धीमा और आहिस्ता कि महसूस नहीं होता। स्लो प्रोग्रेसिव एपोकलिप्स। हम में से हर शख्स जो मादी फायदे के लिए बुराई करता है, धोखा देता है, गुनाह करता है, गैर अखलाकी हरकत करता है, वो एक कदम इस बर्बादी की तरफ बढ़ाता है। और आज हर शख्स इस बीमारी में मुब्तला है, लेकिन हम अभी इसे पूरी तरह देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों? स्लो प्रोग्रेसिव। बस उन प्रोफेसर साहब का कहना था कि इसी स्लो प्रोग्रेसिव एपोकलिप्स को कोई हकीकी लिखारी इमोशंस का लिबास पहना कर पेश कर सके तो ये एक गैर मामूली नावल होगा। अब देखते हैं कि कौन और कब ऐसा कर सकता है। मुझे प्रोफेसर साहब की राय से इत्तेफाक है, उन्होंने बहुत बड़ा आइडिया दिया है। वाह वाह, बहुत अच्छे। वाकई ये बड़ी दिलचस्प बात बताई उन्होंने। अच्छा, हम जिन 4 अजीम किरदारों का जिक्र कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि उन सब पे अलहदा अलहदा बहस की जाए, उन पर कुछ गपशप की जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्यों ना हम अगली बहसों में बारी बारी इन 4 बड़े किरदारों को डिस्कस करें? हाँ, क्यों नहीं, इन पर बात होनी चाहिए। हम भी अपनी राय सामने रखते हैं और कारीन की राय भी जान लेते हैं। लेट्स डिस्कस इन नेक्स्ट कन्वर्सेशन।